ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. वचक्षोरातं तद्विप्रासोऽपि पण्यवो जागुर्वागुं सस्यविन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा स नरस्य प्रिंशतो द्रविणोदा वीरवती विषण्णो द्रविणो धारा आसते दीर्घमायुः सविता पश्चात् सविता पुरस्ता सवितोत्तरात् सविता धरात्तात् सविता नः सुमतो सर्वतातिं सविता नो रसतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽह्नां केतुरुषसा मेत्यग्रे
भागं देवेभ्यो विददात्यायं तीर्थमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेति अथ नक्षत्रमदे सूर्यो गच्छेत यत्र जगन्यं पश्येत तावत् कुर्वेत यत्कार्य स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थम् ॐ पुण्याहं स्वस्ति न इन्द्रो वरुद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं ओगं स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधे यन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवमशरदस्य वीराः त्रीणि त्रिणिवे देवानां रुद्धानि त्रीणि चन्दाकुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः रुद्ध्यामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो भ्रुवन्तो वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यहं ॐ रुद्यतां रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठमयो भवः तानपूर्तिददातरां हिरणाय शिक्षते योपश्यमूर्ता तस्य भाते तेन वशतेर्वपातः तस्मरङ्गमाभवः यशिक्षा जन्मदा आपोजनः पौमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मा पुनन्तु मादेवजनः पुनन्तमनबोध्या पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनायव शुक्रेण देवतीतो अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो इत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मा तेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातो यस्ये बह्वीस्तनवो वेदपृष्ठाः तया वदन्त सतमाद्येषु वयज्ञस्याम पतयोरीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवे पयसा पयोभिः ऋतावरे यज्ञे मापुनीतां भूद्भिस्सवितस्तुभिः वरशिष्ठैर्देवमण्डभिः अग्ने तक्षे पुनाहिमा येन देवा अपुनिता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पवमानि रज्येते ऋषिभिः सम्भृतगं रसं सर्वगुं सपूतमश्नाते स्वतितं मातरिश्वना पवमानीर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतगं रसं तस्मै सरस्वते द्वे क्षीरं सर्विर्मदूदकं पवमानि स्वस्तगिनिः सुतुघाहे पयस्वतिः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पवमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्थयन्तु नः देवेर्देवे समावृताः पवमाने स्वस्तगिनिः सुतुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पौमान्यः प्रन्त्वा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यमगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनेते सहमापुनातो सोमस्वस्त्यावरणस्य मीच्छा जातवेदा मोर्जयन्त्यापुनातो तच्छं रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातिभेषं षण्णो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्तिसि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्छान्तिसि गुहा पशवो मार्जयन्ताम् उदेच्छान्तिस्यापवोषधयो वनस्पतियो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो अग्निभिर्मार्जयन्ताम् अतो धराधरिः नागेभ्यो मार्जयन्ताम् ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानि अस्मास्त्वा वेसो अनमेवो भवानः यत्वेमहे प्रतितन्नो जुषस्वषण्मयेति द्विपदे शं चतुष्पदे वास्तोष्पते सग्मया सकं सदा ते सक्षिम हिरण्मय गातुमत्या
आवाक्षम उत योगे वरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिस्तदानः अमेवः वास्तोष्पते विश्वारूपाण्याविषण् सखा सुसेवये दिनः अनोरणीयान् महतो मह्यान् आत्मा गुहायाम् निहितोऽस्य जन्तोः तमकृतं पश्यते वेतशोको धातु प्रसादान् भीमानमीशम् त्वं विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्यम् आचमनीयं सोऽप्यामि सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतो यदा स्थानं यदा सुखं प्रवेशयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕನಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನಿಧಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯತ್ತ ಅರ್ಚಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ಆರಂಭದ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಮಸ್ತ ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಕೂಲತಾ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನವಗ್ರಹಗಳು, ಅಪ್ಸರೋಗಣಗಳು, ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಗಳು, ದಿಕ್ಪಾಲಕರುಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನವಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, 4 ದಿಕ್ಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 4 ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಹಿತ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಉಪಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗುಡೋಪಹಾರವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮನಸ್ಕರಾದಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಜಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಇದೀಗ 4 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. शीर्षमावहमि ओं सुभः नागराजमावहमि ओं भूर्भुवस्वः अनन्तमावहमि शेषस्य इदमात्रं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपति सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरणिवेदं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय महाः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विनाभकः स्वस्ति देव्यतीतर्वणाः स्वस्ति पूषाम् असुरो ददातु नः स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुना स्वस्ते वायुपप्रवामहे सोम स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवावन्तु भव स्वस्तये स्वस्तिनो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्तिर इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्तिनो अदिते कृते स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा
पुनर्दत्ताज्ञाता जनता सङ्गामे महीं स्वस्तयन्तारक्षवरिष्ठनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरज्ञमिन्द्रासखं समत्सु प्रहद्य शोणव मिवारोहेम अंहोमुचा माङ्गिरा सङ्गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा च तारक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादे स्वभायन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुवं शुभगं शुभम्. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಧೂವರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ತತ್ವವನ್ನು, ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವೈಭವವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶೈವ, ಶಾಕ್ತ, ವೈಷ್ಣವ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿವೆ. ಆ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಹಾಗೂ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಇವು ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣ, ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪುನರುದ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಪತ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಘೋರ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳು ಬಂದು ಒದಗಿದಾಗಲೂ ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದಿನವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಮುಂದಿನವರು ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಭಗವಂತನ ಮೂಲವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪವು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ರಥಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಧಿಯೇನು, ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ
ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದೀಗ ದೇವಾಲಯದ 2ನೇ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವೇಟ ಮಂಟಪ ಎಂದು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಂಟಪ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನುಮತವಾಗಿರುವಂತಹ, ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ, ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಈ ಉತ್ಸವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವ ಸೀಮೆಯವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ವರ್ಣಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಾ ವೈಭವಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹತ್ವವು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ವಧುಗಳು ಅಥವಾ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇದೀಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಹಿತಾರ್ಥಂ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕರ್ಮಣಿ ಆಘಾರ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ ಏತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತವಾಮ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಃ ಶುದ್ಧೇರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ವಾಂಶಂ ಶುದ್ಧಾಸೇರ್ವಾ ಅನ್ಮಮತ್ವಂ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಾಕೆ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೂತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋರ್ಘ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋರ್ಘ್ಯಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ರ ಆನೆ ದಾಶುಷೇ ಶುದ್ಧೋ ವೃತ್ರಾನ್ ಜಿಗ್ನಸೆ ಶುದ್ಧೋ ವಾಚಂ ಶಿಶಾಸೆ ಕುಂಡೇ ಸೋಮ ಅವಾಹಮಿ ಮಯಿ ದೇವ ದ್ರವ್ಯ ಮಾಜಂತಮಯಿ ಅತಿವೋಚತಾಮಿ ದೇವೇಶ ದುರ್ವೇ ದೇವಾಸ ಹೇವೀರಯಧ್ವಂ ಅಗ್ನಿರ್ಮನ್ಯುಂ ಪ್ರತಿನುತನ್ ಪುರಸ್ತಾತ್ ತದ್ಭೋ ಗೋಪಾ ಪರಿಪಾಹಿನಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರತ್ಯಂಚೋ ಯಂತು ನಿಗುತಃ ಪುನಸ್ತೆ ಮೈಷಾಂ ಚಿತ್ತಂ ಪ್ರತನಸ್ತೆ ಬರ್ಹಿಷು ಸಪ್ತಋಷೀನ್ ಆವಾಹಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇತೋಪಾಪಣಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯಂತೋ ಶಿವಾನಸ್ಸಂತೋ ಪ್ರತಿಶ್ಚತಶ್ಚ ಸನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೀ ತೋಕಸಾತಾಃ ಖಣೆ ಪಿತॄನ್ ಆವಾಹಯಾಮಿ ರೇಖಾಯಂ ಸ್ಕಂದಮಾವಾಹಮಿ ರೇಖಾ ಗಾಯತ್ರ್ಯ ಪರೋಕ್ಷ ತತ್ಸವಿತರ್ವರೆ ಎಂಬರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಜಾತ ವೇದೋತ್ತರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಘೃತ ಪ್ರತಿಗತ್ಯ ಪರಜ್ವಾಲ್ಯ ಘೃತಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘೃತಯೋನಿರಗ್ನಿರ್ಘೃತೆ ಸವಿದ್ದೋ ಘೃತಮಸ್ಯಾನಂ ಘೃತ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಾ ಸರಿತೋ ವಹಂತೆ ಘೃತಂ ಪಿಬಂಸ್ತು ಗಜ ಇಚ್ಛದೇವಾಂ ಆಯುರ್ಧ ಅಗ್ನೇ ಹವಿಷೋ ಜುಷಾಣೋ ಘೃತಃ ಪ್ರತ್ಯೇಕೋ ಘೃತಯೋನಿರೇಧಿ ಘೃತಂ ಪೇತ್ವಾ ಮಧುಚಾರಗವ್ಯಂ ಪಿತೇಪ ಪುತ್ರಮಭಿರಕ್ಷತಾದಿವಂ ಉಪಾವರೋಹ ಜಾತ ವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ ಆಯು ಪ್ರಜಾಗುಮರೈಮಸ್ಮಾಸು ದೇಹಜ ಸುರೋದೀತಿಹನ ದುರ್ಣೆ ಅಗ್ನಿಗ್ರಹಣ ಪಾತ್ರೆ ಸದಲ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾಂ ಕ್ಷಿಪೇತ್ ಅಗ್ನ ಆಯಾಹ ವಿತಕೆ ಗೃಣಾಣೋ ಹವ್ಯದಾತೆ ನಿಹೋತಾ ಸಸ್ಯ ಪರಿಷೇ ಅತಿತೇಡ ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನ್ವ ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಸವ ತತ್ಸವಿತವರೆ ಎಂಬರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ದೇವೇ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಷಮತ ಸುರುಚೋದೇನ ಅವಹ ಸ ಬುದ್ರಿಯ ಉಪಮಾ ಅಸ್ಯ ವಿಷ್ಟ ಸತಶ್ಚ ಯೋನಿ ಮಸತಶ್ಚೈವಹ ಓಂ ಭುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಆವಾಹಮಿ ಓಂ ಭುಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಸ್ವ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸಂ ಓಂ ಸೋಮೋ ದೀರ್ಘಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಶುಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾತು ಸಾ ಧನ್ಯಂ ವಿತರ್ಧಂ ಸಧೇಯಂ ಪಿತೋಶ್ರವಣಂ ಯೋ ತದಾಸ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಭೂ ಸೋಮಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭುವರ್ ಯಜ್ಞಾಂಗಮಾವಾಹಿ ಓಂ ಸುವರಿಂಗಮಾವಾಹಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಚ್ಛಂದ್ರಮಾವಾಹಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಇದಮಾಸಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಅರ್ಘ್ಯಮಾಚಮನಂ ಪುಷ್ಪಂ ಗುರೋಪಹರಂ ಪಾನೀಯಂ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲವಿದೆ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಸೋಮನಃ ಪಾದ್ಯಂ ಅರ್ಘ್ಯಮಾಚಮನಂ ಪುಷ್ಪಂ ಗುರೋಪಹರಂ ಪಾನೀಯಂ ಸದಕ್ಷಿಣಾಕಂ ತಾಂಬೂಲವಿದೆ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಸೋಮ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಷ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಯಜ್ಞಂ ದೇವತಾ ವರ್ಧಯತ್ವಂ ನಾಕಸ್ಯ ಪುಷ್ಟಜಮಾನತ್ವಂ ಸಪ್ತ ಋಷೀನಾಕಂ ಸುಕೃತಾಂ ಯತ್ರೋಕಸ್ತತ್ರೇಮಂ ಯಜ್ಞಂ ಯಜಮಾನತಿಃ ಓಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣೋಸ್ಯ ಖರೇಷ್ಠೋ ಅಗ್ನಯೇ ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ವೇದಿರಸೆ ಬರ್ಹಿಷೇ ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ಬರ್ಹಿರಸೆ ತೃಭ್ಯಸ್ತ್ವಾ ಸ್ವಃ ದಿವೇ ತ್ವಾ ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ತ್ವಾ
पृथिव्यैत्वा पोषयित्वा उदा पितृभ्यः ऊर्ध्व बर्हिषद्भ्यः ऊर्ध्वा पृथिवीं गच्छताम् उभाभ्यान्ते सवितः प्रहरेम वेतये पूषाते ग्रन्थिं विशदो आदित्यं व्यञ्जवसे स्वासस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तूपोसे उत्तरतवदेचर् यञ्जर्मसि विष्णोस्तूपोसे पश्चिमसोतत्तान् देवेभ्यो विष्णोस्तूपोसे ओम विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमावाहमि व्यापे नारायणमावाहमि श्रितासे घृतासे ध्रुवासे तारुणासे वानस्पत्यसे देवेव सुन्दस्वां ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सुमन् प्रोक्षिष्यामि ब्रह्मण्डप प्रणेशव्यमानवाचं यच्च सोमापः प्रणेशव्यमानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवता वर्धकत्वं नाकस्य भृजमत्वं सप्त ऋषि नाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्प्रेमं यज्ञं यजमानतिः ओम प्रणयं को वप्रणतो स्वप्रणयत्वापो देवी प्रणयन यज्ञं सकंसादयन्तः इदं मदन्तेर्गुतपुष्टा उदाकुसहस्रपोषं यजमानेन्यञ्चतिः को वो इनक्ति सवो इनक्तो शम्मिशन्तान् देवीर्विषः पात्रान् देवज्जें शम्मिशन्तान् देवीर्विषः पात्रान् देवज्जें दक्षिणपणतो ब्राह्मणतीर्थेन ओम प्रजापतिम् आवाहयामि ओम इन्द्रम् आवाहयामि ओम अग्निम् आवाहयामि ओम सोमम् आवाहयामि उत्तरपणतो देवतीर्थेन ओम अग्निमावाहयामि ओम सोममावाहयामि ओम अग्निशोमावाहयामि ओम प्रजापतिमावाहयामि ओम ब्रह्माणमावाहयामि ओम इन्द्रमावाहयामि ओम वसूनामावाहयामि ओम मरुतावाहयामि ओम रुद्राणामावाहयामि अपवस्पर्शा ओम विष्णुमावाहयामि ओम बृहस्पतिमावाहयामि ओम मित्रमावाहयामि ओम वरुणमावाहयामि ओम आदित्यानामावाहयामि ओम अश्विनावाहयामि ओम पूषणमावाहयामि ओम कक्षमावाहयामि ओम कक्षदेवत सोममावाहयामि ओम औपासर्यज्ञमावाहयामि ओम यज्ञदेवत विश्वान् देवानाम् आवाहयामि सर्वदेवानाम् आवाहयामि आज्यभागे ओम प्रजापतिष्टृपामि इन्द्राज्टृपामि ओम अग्निज्टृपामि ओम सोमज्टृपामि ओम अग्निज्टृपामि ओम सोमज्टृपामि ओम अग्निशोमाभ्यागं जुष्टृपामि ओम प्रजापतिज्टृपामि ओम ब्रह्मण्यज्टृपामि ओम इन्द्राज्टृपामि ओम वसुभ्योज्टृपामि ओम मरुद्भ्योज्टृपामि रुद्रेभ्योज्टृपामि अपस्पर्श्या विष्णवे जुष्टनुपमि बृहस्पतिये जुष्टनुपमि मित्राय जुष्टनुपमि वरुणाय जुष्टनुपमि आदित्येभ्यो जुष्टनुपमि अश्वेभ्यां जुष्टनुपमि पूष्टे जुष्टनुपमि कक्षाय जुष्टनुपमि कक्षदेवत सोमाय जुष्टनुपमि औपासन यज्ञाय जुष्टनुपमि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनुपमि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनुपमि आज्यन्तृप्यतिसमि चरन्तृप्यतिसमि अग्नेर्ज्योतिषे समेतसे स्वाहा अमृतमस्य वारुणमसे अन्तरितमरक्षो अन्तरितारतः परतुष्टमरक्ष परतुष्टारतः चिक्पतिस्वा पुनः त्वच्चेत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिस्वः वाक्पतिस्वा पुनः त्वच्चेत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिस्वः देवस्वा सविता पुनः त्वच्चेत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिस्वः यतसन्त प्रोक्षान् एकविंशति प्रमाणः करसम्पूर्णवसमिदं गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्यां चरुभिः इमामे अग्निष्टगादेन वसन्त्वेकच शतञ्च सहस्रञ्च आयुतञ्च नियुतञ्च प्रेतञ्च अद्भुतञ्च अन्यर्भुतञ्च समुद्रच्च मध्यञ्च अन्तश्च पदार्थश्च इमामे अग्निष्टगादेन वसन्तो ओम इन्द्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्ने नमः ओम हुतवहाय नमः ओम हुताशिने नमः ओम पुष्टवर्त्मने नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः अदितेर्मन्यस्वान्मतेर्मन्यस्वा सरस्वतीर्मन्यस्वा देवसवेत प्रसुवान् षष्ठे-शतसहस्राण्ययुतमक्षयमर्भुतमानयायन्त यद्मा आत्मजातवेदसे नेद्यस्वा वर्धस्वते वर्धे च सोम प्रजा पशुवे ब्रह्मवच्चसे नाद्य ब्रह्मन् सोमन् यद्वमादास्यादस्वाहा ओम वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्याग्ं स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम इन्द्राय स्वाहा ओम वसुभ्यः स्वाहा ओम मरुद्भ्यः स्वाहा ओम रुद्रेभ्यः स्वाहा अपस्पर्शा ओम विष्णवे स्वाहा ओम बृहस्पते स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम आदित्येभ्यः स्वाहा ओम अश्वेभ्याग्ं स्वाहा ओम पूष्टे स्वाहा ओम कक्षाय स्वाहा ओम कक्षदैवत सोमाय स्वाहा ओम औपासना यज्ञाय स्वाहा ओम यज्ञदैवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वदेवेभ्यः स्वाहा दर्वाभिगार्या सर्वं सावित्री घृताव्याहृति चोप्रदभिगार्या ओम भूस्वा भुवस्वा ओम स्वस्वा भुवस्व स्वाहा अदितेर्वमग्गुस्तः अनवतेर्वमग्गुस्तः सरस्वतेर्वमग्गुस्तः देवसवेतप्रासावेः ओमस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणसत्रे श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं क्रिष्यमाणः वैवाहिमोत्सवकर्मणि आघारे स्वरमन्तराक्षर सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं वैष्णवहोमं करिष्ये अदितेर्मन्यस्वा अन्मतेर्वमन्यस्वा सरस्वतेर्वमन्यस्वा देवसवेतप्रसवा ओम अतो देवावन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे
पृथिव्या सप्तधामपि स्वाहा इदं विष्टुर्विचक्रमे त्रेता निदते पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्टुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्यस्य खा स्वाहा तद्विष्णो परमं पतिं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे भचक्षोरा तदग्गु स्वाहा तद्विप्रसोति पन्यवो जागृवागं सस्य बिन्धते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ सुवस्वाहा भूर्भुवस्सुवस्वाहा दितेन्ममग्गुस्तान् वितेन्ममग्गुस्तान् सर्वतेन्ममग्गुस्ता देवसहित प्रासावेः अग्निप्रतिष्ठापनमुहूर्तस्य मुहूर्तमहान्तो न गृह्णन्तु దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నల కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరు దేర కస్తూరి ఉండలీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పూల దండలు తీసి పువ్వులీయరే
చక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమానవక్త్రపరేశం శ్రీవెంకటేశం భజే భృగ్వత్రేకశ్యపమరీచి మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాసనే కుశమయేషముదీర్గంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనే గురుం ప్రసన్నం. ఓం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా భ్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపః తేజో వాయు ఆకాశ అహంకార మహత్ అవ్యక్తాఖ్యా సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతష్టదిగ్గజో ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అతో భాగే మహానాళాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫలామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంచన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరిత్యవర్ణ వాయు కుబేర్ ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పి దదిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ ప్రీవృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాఖ శాల్ముని పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తిమద్వృక్షపత్తి వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్త కులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృత భద్రాశ్వకేతకమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానామధ్యే భరతవర్షే ఇంద్ర కశేరు తామ్ర గవస్తి పున్నాగ గంధర్వసోభ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార పంచాశతకోటయోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మ భూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీకృష్ణా గౌతమ కావేర్యాణాం మధ్యప్రదేశే ఆదివరః క్షేత్రే శ్రీవేంకటాచలే స్వామి పుష్కరే తీరే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి భగవతాలే సమస్త భాగవత ఆచార్యాణాం సన్నిధో సకల జగత్స్రష్టుః పరార్ధద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయ యామే త్రయోదశ ఘటికా ద్విచత్వార్వింశతిः ఘటికాసు గతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామ కాలే పురుహూత నామధేయ ఇంద్ర సమయే పార్థవ ప్రళయ కూర్మానంత శ్వేతవరః బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరః కల్పే స్వాయంభువ స్వారోచిత ఉత్తమ తామస రైవత చాక్షుష వైవస్వత సూర్యసావర్ణి ధర్మసావర్ణి దక్షసావర్ణి రుద్రసావర్ణి బ్రహ్మసావర్ణి ఇంద్రసావర్ణి వేదసావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్ర ఏకసప్తతి మహాయుగానం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వ అతీతేషు తదుపరి అష్టావింశతిమే మహాగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే యాతే షణ్ణవతి సహస్రాన్విత ద్వాదశ లక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతే చతుషష్టి సహస్రాన్విత అష్టలక్షాబ్దే ద్వాపరిగే యాతే ద్వాత్రింశ సహస్రాన్విత చాతుర్లక్షాబ్దే వర్తమానే కలియుగే ప్రథమ పాదే యుధిష్ఠిర విక్రమార్క శాలివాహన విజయ అభినందన నాగార్జున కల్కి భూపాక్య షట్కానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహనసకే అస్మిన్ దేశే శుభముహూర్తే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభే పాక లోహిత ఆధామ తపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్య ఉత్తేర్యాం తెలే సూర్యమండల పర్యంతం కుతరాశేర్వర్ష
सहस्रावसाने एकैकतिल अपकर्षक्रमेण सर्वरास्य अपकर्षण संहिताकाले महाविष्णुलोके निवाससित्यर्थम् आदित्यलोके ब्रह्मलोके ध्रुवलोके गोलोके निवाससित्यर्थम् त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्याम शान्तपना वाजपेय पौण्डरिक अश्वमेधादि शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यवित चतुर्विध मोक्ष फलसित्यर्थम् लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम परत्व विभव व्युहंतर्यामी अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि निरूपक श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वशिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिर्युक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थम षोडश महादानेषु मुख्यभूतं सालंकृत कन्यकादानाख्य महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्ग कौमोदकी नंदकादि दिव्य पंचायुधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद् वैखानसागमोक्त प्रकारेण आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत्व विभव व्यूह अंतर्यामी अर्चावतार स्वरूपस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज सगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य त्रिगुणात्मिकस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितिलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार भगत प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बृहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्या शोभिताय दिव्यपीतांबरधराय दिव्यावताराय प्रसन्न पारिजाताय स्वर्ण गरुडवाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मिक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्राकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम अधर्वण सकल वेदाध्यायीं भार्गवचवन आप्नुवान और्ववैदुल पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतीं प्रातुलां सुरांगना संसेवित पादारविन्दान् महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर पल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशो जातां भृगोर संकल्पतनयां भार्गवीं अयोनिजां श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्साम अधर्वण सकल वेदाध्यायीं काश्यप आवत्सारणे ध्रुवद्र्यारुषेय प्रवरान्वित काश्यपश गोत्रोद्भवें सर्वालंकारवतीं प्रातुलां सुरांगना संसेवित पादारविन्दान् महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं महाविष्णोः
ಪುರಾಣ ಬಹಿಷೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತರ್ಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೇಂ ಅಯೋ ನಿಜಾಂ ಭೂದೇವೇ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀದ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಜಿಗೀಶ ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ವೇಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೆ ಪ್ರಯತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರ ಸರ್ವಭೂತ ಸಾಕ್ಷಿಣಾ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಗೃಹಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಂ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಾಕ್ಷಿಪದ್ರಾಜಾಧರಣ್ಯಾ ಶ್ರಾವಿತಾಂ ತದಾಂ ಮಂತ್ರಪೂತಂ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಧಾರಾಂ ಸ ಕನಕಾಂಕರೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ಯ ತತೋ ಪದ್ಮಾವತೀಂ ತತಃ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗುಣ್ಣಂತಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತೋಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತ್ವಂ ತಥಾಸ್ತು. ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಶುಭವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಪರಿಣಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶರಾಜನು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕರದ ಮೇಲೆ ಜಲಧಾರೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಟ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ವಿವಿಧ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಆಗಮ ಪದ್ಧತಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಡದಿಯರಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವವಳು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಡದಿಯರು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿವರಣೆ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ವಿಗ್ರಹವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಕೆಲವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನೆಂದು, ಕೆಲವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನೆಂದು, ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪರಿಧಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಚತುರ್ಭುಜಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾದ್ಯಗಳು ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ, ಮಂತ್ರಘೋಷ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತ ಜನರು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಯಘೋಷವು ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಮಸ್ತ ಮಂಗಲಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ. ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷದ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಧರ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗಂ ರಾಜ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದಾ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೇ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಭದ್ರಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷದ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ ಮಹೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು.
अस्य उषसो व्युष्ठोम् अवयक्ष्मनो वरुणगं रदानो विहिम्रुडीकं सुहोनि स्वाहा त्वमग्न अयास्यायासन्मनसा हितः अयासन् हव्यमुहिषे यानो देहि वेश्यगुं स्वाहा प्रजापतिनत्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परीता बभुव यत्कामास्तु जुहमस्तन्नो अस्तु वयग्स्याम पतयोरयीना गुस्वाहा प्रतापजया इन्द्राविष्णे प्राचिद्गुरुपतनाद्यशो तस्मै विशस्तमनमन्ता सर्वा समुग्रा स हि हव्यो बभुव स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिच्च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूतिच्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा सकरेच्च स्वाहा दरसच्च स्वाहा पूर्णमसच्च स्वाहा बृहश्च स्वाहा रथान्तर्च स्वाहा ओं विष्णवे स्वाहा ओं महाविष्णवे स्वाहा सदा विष्णवे स्वाहा व्याप्य नारायण स्वाहा पुरुषाय स्वाहा सत्याय स्वाहा अच्युताय स्वाहा अनुरुद्धाय स्वाहा श्रीनिवासाय स्वाहा भक्तवत्सलाय स्वाहा वेंकटेशाय स्वाहा श्रीये स्वाहा दुर्ते स्वाहा पवित्रे स्वाहा प्रमोधर्म्ये स्वाहा ओं हरिण्ये स्वाहा पौष्णे स्वाहा क्षोण्ये स्वाहा मख्ये स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा भूर्भुवस्वाहा अदितेर्वमग्गुस्ता नवतेर्वमग्गुस्ता सरस्वतेर्वमग्गुस्ता देवस्तप्रसाभिः अस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकितार्थं करिष्यामः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि लाजहोमं करिष्ये अदितेर्वन्निस्वा अनुमतेर्वन्निस्वा सरस्वतेर्वन्निस्वा देवस्य वितप्रसवा इमां लाजर्मविगार्य ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च सम्भरान् सदग्रनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनान् सदग्रनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवदनान् सदग्रनुमन्यतां यं नार्पब्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ओम दीर्घायुस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्वाहा दितेर्ममग्गुस्ता अनुमतेर्ममग्गुस्ता सरस्वतेर्ममग्गुस्ता देवतप्रासाभिः अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायण श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकितार्थं करिष्यामः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थं वैष्णवहोमं करिष्ये दितेर्मन्निस्वा अनुमतेर्मन्निस्वा सरस्वतेर्मन्निस्वा देवस्य वितप्रस्वा मतो देवावन्तु यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा भविस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदते पदं समुडमस्य पागुं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यां ततो धर्मान् निर्धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्य सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवे वचक्षुर तद्गुस्वाहा तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागुं सस्यमन्तते विष्णोर्यत्परमतुगुस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा दितिर्भवग्गुस्ता अनुमतिर्भवग्गुस्ता सरस्वतेर्भवग्गुस्ता देवतप्रासाभिः अस्य देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकितार्थं करिष्यामः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि कर्म साद्गुण्यार्थम् उपरिष्टान्तहों करिष्ये अदितेर्मन्निस्वा नमतेर्वमन्निस्वा सरस्वतेर्वमन्निस्वा देवस्य वितप्रस्वा एतस्य कर्मोत्यरीरिचं यत्वा युनमिहाकम् अग्निष्टत्विष्टकुर्त विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टगुं सूतं करोति मे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकुर्ते स्वाहा वास्तुपतेर्मो वास्तुपते स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूतग्निस्तत्तु पुनरार्जातवेदा विचारशनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदादु पुनरिन्द्रो बृहस्पति प्रमे अश्विना युं चक्षुरतमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशिष्ठेभ्य स्वाहा वेषदुष्टे स्वाहा निष्कृते स्वाहा दौराद्य स्वाहा दैवेभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्ये स्वाहा समृद्ध्ये स्वाहा सर्वसमृद्ध्ये स्वाहा येदो ओस्य दिशमे स्वाहा समितसे तेजोसे तेजोजवै दे स्वाहा यमस्य दिमे मृत्योर्मे पाय स्वाहा सूर्यस्य दिमे चक्षुमे पाय स्वाहा सोमस्य दिमे चित्तमे पाय स्वाहा वायोर्दिमे प्राणन्मे पाय स्वाहा ब्रह्मणो दिमे बुद्धिमे पाय स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवी भुक्त ओषधि वनस्पति गंधर्वा अप्सर भुक्त स्वाग्निर्जीर्ग स्वा वेदिर्जीर्ग स्व द्योर्जीर्ग स्व पृथ्वी स्वा ओषधि वनस्पति गंधर्वा अपरसर्जीर्ग स्वा अतः पूर्णाधिकाल मुहूर्तः ओम सप्तदे अग्नि समेत सप्त जिह्वा सप्त ऋषिः सप्त धाम प्रियाणि सप्त होत्रा सप्त धात्वा यजन्ति सप्त योनिरापुषस्वा गुरुते न स्वाहा वृतदान विद्वान् अष्टकृतेनां पूर्णमाहुतिजुः विश्वान् तमिन्द्र विश्वे देवेवं तं दिव्यब्रह्मविष्णुं आदिशेषमिन्द्रजुः विश्वान् पूर्णाधिकाल मुहूर्तस्य मुहूर्तं महान्तर्गुणन्तं अग्निस्तृपितो वेदिस्तृपितो द्योस्तृपितो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अतिर्मम गुस्ता अनुमतिर्मम गुस्ता सरतिर्मम गुस्ता प्रसादे पवित्रस्य पवित्रमं भूयस्वा पूर्वस्य पूर्वमं भूयस्वा सर्वं भूयस्वा सर्वदेवानां यथास्थ प्रवेशामि ओम प्राच्यान्तक्षणं प्रतीचमुद्भयम् अतोदरतः आपुष्टमयुवः पश्चिमतो विष्णो सर्वते दक्षिणतो विष्णो सर्वते उत्तरतो विष्णो सर्वते प्राच्यां विष्णो सदमसे सर्वाङ्कुचाङ्करं देवी सृज्य
ಅಪವಸ್ಪರ್ಶ್ಯ ಆಪ್ಯಾಯಂತಾಮಿತಿ ಜುಹೋತಿ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತಾಮಾಪವೋಷಧಯೋ ಮರುತಾಂ ಪೃಷತಯಸ್ತದಿ ಭಂಗಚ್ಚತೋ ನೋ ವೃಷ್ಟಿಮೇರ್ಯಸ್ವಾಹ. ಶುದ್ಧಂತಾಂ ತೇ ರಸಂ ಶುದ್ಧಂತಾಂ ತೇ ರಸಂ ಭೂತಿಸ್ಮಾತಿರ್ವತಿ ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವೈಗ್ನಿಕುಟುಂಬವಿದಗ್ನಿ ಮಾರುತಿರ್ಬುಧಿ ಆದಿತ್ಯಸ್ಸೋ ಮೋ ನಮಃ ತ್ರಯಾಶಂ ಜಪದಗ್ನಿ ಕಶ್ಯಪಶ್ಯತ್ರಯಾಶಂ ಯದ್ದೇವಾನಂ ತ್ರಯಾಶಂ ತನ್ಮಸ್ತು ತ್ರಯಾಶಂ ಆಪುಷ್ಟಮಯೋಭವಃ ತ್ರಯಾಶಂ ಜಪದಗ್ನಿ ಕಶ್ಯಪಶ್ಯತ್ರಯಾಶಂ ಯದ್ದೇವಾನಂ ತ್ರಯಾಶಂ ತನ್ಮೇ ಅಸ್ತು ತ್ರಯಾಶಂ ಆಪುಷ್ಟಮಯೋಭವಃ. ದೀರ್ಘಾಯಿತ್ವಾಯ ಬಲಾಯ ಶತಾಯ ಶತಂ ಚ ವರ್ಚಸೇತ್ರಯ ಶಮ ಆಪುಷ್ಟಮಯುಭಃ. ಓಂ ಚ ಮೇ ಸ್ವರಚ್ಚ ಮೇ ಯಜ್ಞೋಪಚತುರ್ಮಚ್ಚ ಎತ್ತೇನು ಅಂತ ಸ್ಮಿತಂ ಬಾಲಗುತಂ ವಾ ಚರಿತಂ ವಾ ಸತ್ಯಹೀನಂ ವಾ ಪುಷ್ಪಹೀನಂ ವಾ ಹೌತ್ರೀಂ ವಾ ಷಡರ್ದಹಾರಮುಪಾಗ್ನೇ ಜಾತರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಪರಜ್ವಲಿತೋ ನಮಃ. ಎತ್ತೇ ಅಗ್ನಿ ತೇಜಸ್ಥರಹಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಭೂಯಾಸಂ ಎತ್ತೇ ಅಗ್ನಿ ಹರಸ್ಥಿರಹಂ ಹರಸ್ವಿ ಭೂಯಾಸಂ ಮಯಿ ಮೇಧಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಂ ಮಯಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತೇಜೋತ ಮಯಿ ಮೇಧಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಂ ಮಯಿ ಇಂದ್ರೇಂದ್ರಂ ದದಾತು ಮಯಿ ಮೇಧಂ ಮಯಿ ಪ್ರಜಂ ಮಯಿ ಸೂರ್ಯೋಭ್ರಾಜ ದದಾತು. ಓಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸಾ ಇಂದ್ರಿಯಂ ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇಸ್ವ ಭವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಸಮರ್ಪ್ಯ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಣೇನ ಮಾ ಸೋಮನ ಪ್ರಪಾದ್ಯಾಚಮನ್ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಯಥಾ ಸ್ಥಾನಂ ಯಥಾ ಸಂಪ್ರವೇಶಂ ಉಚ್ಚವಾದಂ ಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಂ ಪ್ರಭಾಗಮನಾಚ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಆಜ್ಯಶೇಷಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ನಮಸ್ತೆ ಗರ್ಭಪತ್ಯಾಯ ನಮಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಾಗ್ನಿ ನಮಃ ಆಹ್ವನೀಯ ಮಹಾವೇದ್ಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಕಾಂಡದ್ವಯ ಪದ್ಯಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗ ರೂಪಾಯ ಯಜ್ಞೇಶ ನಮೋ ನಮಃ. ಯಜ್ಞೇಶ ಅಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಅನಂತಕೆ ಸ್ವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವಾಸ್ತುತೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ಯಥಾ ಸಂಪ್ರವೇಶಮಿ. ಓಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಬಲಂ ಶ್ರಿಯಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಆರೋಗ್ಯಂ ತಿಹಿಮಿ ಹವಿವಾಹನಾಂ ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಚನಾ ಮೋಕ್ತ್ವಾ ತಪೋಹೋಮ ಕ್ರಿಯಾದಿಶೋ ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯಾತಿ ಸದ್ಯೋ ವಂತೆ ಹುತಾಸರಾಂ. ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಹುತಾಸರಾಂ. ಯದ್ದುತಂ ತಂ ಮಯಾ ದೇವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತೌಸ್ತೆ. ಮಂತ್ರಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಿಯಾಮಧ್ಯೆ ವಿಷ್ಣೋಃ ಸ್ಮರಣಪೂರ್ವಕಂ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಕ್ರಿಯತೆ ಕರ್ಮ ತತ್ಕೋಟಿಕೃತಂ ಭವೇತ್. ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಕುರ್ವತಾಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಚ್ಛವೇತಾದ್ವರ್ಯತಿ. ಸ್ಮರಣಾನ್ ದೇವತದ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ಸ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣುಃ. ಓಂ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ನೀಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಿತಂ ಅಸ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಭಕ್ತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಗೋದಾದೇವಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ತನ್ನ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡವಳು. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ವಿವಾಹವಾಗುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡವಳು. ಆ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹಾಂಗಭೂತವಾದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಪುಷ್ಪಮಾಲಿಕೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಜನರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸವಿರುವಂಥವರು. ಶ್ರೀಭೂ ಸಮೇತನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನ, ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳಾಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಶ್ರೀನಾಥನ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಾಧೀಶ್ವರನ ಕರುಣೆ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ, ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి